नमस्कार जय जगन्नाथ। तो पिलामाने मु आउ एक वीडियो आपन स्वागत जनाऊँगी। तो मु आशा करी आम प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्ते भल थे। तो पिलामाने आम नेक्स्ट क्लास रे पॉलिटिकल ऑनर्स रो कोर पेपर 2 विषय जानी थे, जहाँकि प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टाट 1 2 5 मार्क रो जानी थे। तो आपण मैंने कहले सर ओडिया ऑनर्स क्लास केबे करेंगे, ओडिया ऑनर्स क्लास केबे करेंगे। तो फाइनाली आपण मानकर ओडिया ऑनर्स सिलेक्शन देवा समय आसी जाई अछि। तो जो मैंने यही वर्ष प्रथम वर्ष ओडिया विभाग रे अछंती, तो तांके मानक मु अनुरोध करी ए वीडियो को शेष जाए देखिबा पई। कारण पिला मन ना यही प्रश्न निहाती भाव में आपण मानक क्वेश्चन रे रिपीट होबा पई जाउ अछि। तो मु भाषा विज्ञान कोर 1 देइथिली, ताहार आसीथिला ठीक अछि। सेही परी यही प्रश्न आपण मानकू क्वेश्चन प्लस आंसर देवा पई जाउ अछि। तो जो मन मध्य +3 फर्स्ट सेमिस्टर अछंती ताहले तांका मानकू अनुरोध करी वीडियो को शेष जाए देखिबा पई। तो मु अधिक किसी आलोचना न करी डायरेक्ट विषय को आलोचना करूची। तो चलो देखिबा। तो पिला माने पोस्ट माने आपण मानकर एग्जाम डेट घुंचिला बोली ना कहउथिले केनती हला, बाकी मु भलसे ठीक जानिनी, किंतु मु पीडीएफ पाइले आपण मानको ताइर ओडी क्लास करबी ठीक अछि। तो विशेष कर मु प्रथम करी हम नवरंगपुर कॉलेज रो ओडिया विभाग छात्र छात्री माननको कहउ अछि जे वीडियो को शेष जाए देखंदो ठीक अछि। तो चलो जानिबा। विक्रम देव यूनिवर्सिटी पाई जो मैंने एग्जाम देवा जाउछंती ताहले एई प्रश्न निहाती भाव में देखंदो ठीक अछि। तो आपण मानकर तो देखंदो ख विभाग कौन कौन पढ़ी आपण ठीक अच्छे। मुझे जी दौर ना पिला माने ताटू माने टी अधिका पढ़े, केवल नुहे जे केवल यहाँ ही पढ़े बोली ठीक अच्छे। तो देखो क नंबर हाँ वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य संपर्क में यही मतटी कहार विश्वनाथ कविराज पिला माने ठीक अच्छे। जदि आंसर जदि एपट सेपट थी तो मत कहीदेवे ठीक अच्छे। ख विभाग तो देखो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कौन कहुए चंपू बोले कहुए। तो ग नंबर गाथा कवितार माने गाथा कवितार कहानी न थाए या ठीक ना भूल दर्शाओ। भूल पिला माने कहानी थाए गाथा को माने गाथा कवितार कहानी थाए ठीक अच्छे। 2 मार्क पचारि पारे बुझिपारे कि नहीं। तो आप पचारि पारे गाथा कविता क्या कहुए। तो गाथा कविता क्या कहुए ना पिला माने आमे गाउथिबा कविता बोले आम निज निज मनकर माने गाथा कविता माने एते एमिति का सुंदर कविता ना पिला माने जहाँकि आमे गायकी भी ताहा लिखि पारिबा बुझिपारल। माने गाथा कविता कौन आप जानते कि नहीं मुझे कहीपर जहाँ जानी आप जेहेतु ओडिया विभाग ताहले आप गाथा कविता जानी ना ठीक नहीं। तो जानते ताहले 2-3 लाइन मत निश्चित भाव में लिखिकी पठाइबे ठीक अच्छे। गाथा कवितार माने लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीबो 2 मार्क आसीबो ठीक अच्छे नहीं। तो मुझे गाथा कविता विषय टे जस्ट देखी ना, तो देखिले मुझे भलसे बुझाईदेवी बुझिपारे। तो क्षुद्र गल्प क्या कहुए यह 2 मार्क आसीबो। तो तेणुक यहाँ टिपिक रखु। क्षुद्र गल्प माने आम गोटे गल्पर माने छोट परिमाण रे माने गोटे सुंदर कविता लिखाई थाए गल्प लिखाई थाए। तो आप जानते गल्प बहुत लंबा कर लिखा जाए, किंतु क्षुद्र गल्प टे कम शब्द रे लिखाई थाए पिला माने ठीक अच्छे। जहाँकि सरल तापर बुझापी माने सरल होता है। तापर आमे से कहानी पढ़ाई आमे निजे आकर्षित होता एवं आमे अधिका किसी यही कहानी रे शिखी था पिला माने ताकि कम परिमाण रे पढ़ी की अधिका शिखी था। को कविता रे सॉरी को गल्प रे क्षुद्र गल्प रे क्षुद्र अर्थ छोट ठीक अच्छे। गल्प माने छोट गल्प बुझिपारछ नहीं। तो कही क्षुद्र गल्पर प्राण धर्मटी कौन ये लिखाई कहानी ठीक अच्छे नहीं। तो तार प्राण धर्मटी हूँ कहानी। चतुर्दश पदी कवितार रचना करिवार प्रथम ओडिया कवि किए। चतुर्दश पद कवि आर इंग्राजी रूप मत कौन कहे ठीक अच्छे। चतुर्दश पद कविता कौन कहे ताहा आपण कमेंट रे जणाइबे ठीक अच्छे। किए मधुसूदन राव ओडिया कवि ठीक अच्छे। यहाँ मन रखा निहाती पड़ो ठीक अच्छे। 6 नंबर देखो ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास नाम लेख। पद्मामाली जानते आप जदि आउ गोटे उपन्यास थिले जदि जानते ताहले मते कमेंट सेक्शन रे कहिबे एवं मते शेयर मते करदेबे ठीक अच्छे। तो 6 नंबर देखो
ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପରେ ପରେ ପଢ଼ିବେ ଏସବୁ ବିଷୟ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତ ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ କଳା ବୋଲି ମାନେ କଲା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଟ୍ୟ କଲା, ନାଟ୍ୟ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମନିଷ ରମ୍ୟ ରଚନାଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଇଂରାଜୀ ଏସେର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଏସେ ବୋଲି, ତାହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଥା କବିତା ମାନେ କି କବିତା? ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ କବିତା। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ଗାଥା କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ? ତାହା ବି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କାଞ୍ଚି କାବରି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବଳ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି ବୋଲି। ତ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ, 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ହେଇପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେବାର 100ରୁ 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ତ ଦୟାକରି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଥା କବିତାର ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଥା କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣା ବିତରଣ ମାନେ ବୀରତା, ତାପରେ ପ୍ରେମ, ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ କବିତା ଆକାରରେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଓ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗାଥା କବିତାରେ କାହାଣୀର ଧାରା ମାନେ ଭାବନାର ଓ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ପାଠକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ। ଗାଥା କବିତା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଗାଥା କବିତା ଏକ ମାନେ ଏମିତି ଏକ କବିତା ନା ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ପ୍ରେମ, ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆମ ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ମାନେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପାଠକ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ନାହିଁ? ମୁଁ ଗାଥା କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ତ ତେଣୁକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗାଥା କବିତା। ଠିକ୍ ନାହିଁ? ତ ଖ ବିଭାଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ 9ଟି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ ନମ୍ବର, ପୌରାଣିକ ନାଟକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ତ ନାଟକକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ତାହାକୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରାଣ ମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାମାୟଣକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚନା ମାନେ ନାଟକ କରାଯାଏ। ମହାଭାରତ ନେଇକିନା ଏ ନାଟକ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଯେମିତି ରାମ ସୀତା ବିବାହ, ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଟକକୁ ନା ପିଲାମାନେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଏବେ ତ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବହୁତ ଫେମସ୍ ନା। ତ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଏବେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ? ତ ତାହା ଆମେ ନିଜ କଲଚର ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନାଟକର ଧାର୍ମିକ ଓ ମାନେ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲବ କୁଶ, ସୀତା ବିବାହ, ଏଇ 2ଟି କ'ଣ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ସେ କହିଛି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ପୌରାଣିକ ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବେ ଲବକୁଶ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ ସୀତା ବିବାହ। ତ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ 2ଟି କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ନାଁ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାବ୍ୟର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ମହାକାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ମହା ଅର୍ଥ ବିଶାଳ। ମହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମହାର ତାର ୱାର୍ଡ, ତାର ଶବ୍ଦ କେମିତି, ତ ସେଇ ତାର କାବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାକାବ୍ୟରେ ଏକ ବୀର ନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ, ବୀରତା ଓ ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବସ୍ତୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାହାଣୀ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପାଟର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନା ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ନା ପିଲାମାନେ, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କହିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तो घ नंबर देखो भाव दृष्टि कविता को केते भाव विभक्त करा कौन कौन भाव दृष्टि पे बुझिपारे कि नहीं कविता केमी आसी जानी नथिबे कविता क्या कहुए ताकि जानते किंतु आपण आगु आगु कर 3 कर 4 कर 5 कर 6 सेमती अच्छे आपण मानकर बहुत कर अच्छी है आपण धीरे 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 जानीपर जमीक भाव दृष्टि कविता को पे साधारणतः दुई भाव विभक्त कर आत्मकाव्य और परकाव्य ठीक अच्छे आत्मकाव्य कवि निज भावना और अनुभूति प्रकाश पाई थाए तो जिते परकाव्य अन्य व्यक्ति किंबा घटना को आधार कर वर्णना कराए सिंपल पिला माने पूरा सहज अच्छी आपड़ थे पढ़ी ने थे कौन 5 थर भी पढ़ी नियंतु आप भलसे जानीपर 1 नंबर देखो नाटकर द्वंद्व विषय आलोचना कर द्वंद्व माने कौन जानते आप मत कहे ठीक अच्छे द्वंद्व माने कौन आम कन्फ्यूज इंग्लीश रे कन्फ्यूज कही था ठीक अच्छे तो से नाटक माने तार द्वंद्व कौन तो देखो नाटक द्वंद्व एक गुरुत्वपूर्ण अंश द्वंद्व माने दुई जन व्यक्ति दुई भावना किंबा दुई शक्ति मध्य घटुवा संघर्ष यही संघर्ष द्वारा निकट माने नाटकर कहानी आग को बढ़े और रोके हुए ठीक अच्छे तो नाटकर घटनावली और पात्र मानक मध्य मनभेद थिबारु द्वंद्व सृष्टि हुए जहाँ नाटक को जीवंत और आकर्षणीय बोली कहुए ठीक अच्छे कन्फ्यूज सृष्टि हुए आप जानते ठीक अच्छे तो यहाँ जब आप थे 2 थर पढ़ुं तो मुझे सरल भाषा लिखी ताहा नुहे कि मो मुख्य भाषा ओडिया लिखी देछि कि अधिक आंचलिक भाषा मुझे लिखिना आपण परीक्षा रे केमिति लिखिले भल मार्क रखिपारे से अनुसार मु लिखी अच्छी ठीक अच्छे तो आउ टिके देखी दिंतु आ गोटे पेज अच्छी पिला माने मुझे जी सिलेक्शन दौर ना यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट है तो देखो उपन्यास माने ये कौन ना पे ऐक्य बीर्ज ना कौन गोटे हाँ ऐक्यबंध प्लॉट कहले कौन बुझ तो ताहा देखो उपन्यास ऐक्यबद्ध प्लॉट बोली कहुए से कहानी गठन को जो समस्त घटना और पात्र माने एक मुख्य भावे किंबा कहानी को सहज जड़ित रुहति यार कहानी समस्त घटना परंपरा संपर्कित होई एकता रही थाए और उपन्यास को संगठित और सुंदर करे ताहाकू उपन्यास ऐक्यबंध प्लॉट बोली कहुए ठीक अच्छे तो ये 6 नंबर टे देखिए क्षुद्र गल्पर 2टी संज्ञा प्रदान कर क्षुद्र गल्प मुझे 4-5 लाइन बुझेली तथापि बुझा आम देखो क्षुद्र गल्प गद्य साहित्य एक गुरुत्वपूर्ण रूप कौ साहित्य गद्य साहित्य क्या कहुए यह 2 मार्क रे पचार पे गोटे क्वेश्चन रे 12टा आंसर माने गोटे आंसर रे 12टा क्वेश्चन बाहर सेमती ठीक ना आप निजे माइंड करेंगे एबे आमे सान ना है आमे जेहेतु +3 ताले आमे निहाती भाव में बड़ ठीक अच्छे तो देखो एथिरे मनुष्य जीवन कौन एक घटना अनुभूति किंबा भावना को संक्षिप्त और आकर्षणीय भाव में प्रस्तुत करा जाए कौटी एक क्षुद्र गल्प रे पिला माने ठीक अच्छे तो आत्मकथा अल्प पात्र और अल्प घटना मध्य गल्पटी शीघ्र शेष हुए एवं पाठकों मनरे गभीर प्रभाव पकाई था मुझे आपड़ टे कम पढ़ी अधिक शिखिपारे यही क्षुद्र गल्प पिला माने ठीक अच्छे तो कही ना क्षुद्र गल्प हूँ एक छोट गद्य गल्प जो एक मुख्य घटना को संक्षिप्त भाव में लेखा जाए कराए क्षुद्र गल्प माने अल्प पात्र और अल्प घटना सह एक मुख्य भाव को सुंदर भाव में प्रकाश करुवा गद्य साहित्य बोली कहुए पिला माने मोस्ट इम्पोर्टेंट है यही सब प्रश्न तो ज नंबर देखा तो भीम भूया केबे धरणर माने केउ धरणर उपन्यास यह किए रचना करथिले भीम भूया एक ऐतिहासिक उपन्यास ठीक अच्छे तो यही उपन्यास को गोपीनाथ महांती रचना करथिले किए करथिले गोपीनाथ महांती पिला माने करथिले एथिरे समाज और इतिहास समुदाय घटना मानक कहानी आकार में उपस्थापना करा जाई अच्छे
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ 2ରୁ 3 ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଆମର ଶେଷ ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ କହିଲେ ବି ଏସେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ନିଜର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି ମାନେ ମତାମତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ନା ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ନିଜର ଭାବନା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ତାର ନିଜର ଭାବନା, ତାର ଅନୁଭୂତି, ତାର ମତାମତକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମାନେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ତାର ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାପରେ ତାର ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଭାବରେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2ରୁ 2 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ମାର୍କ ଦେଇନି ଆଉ 8 ମାର୍କ ଦେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ସିଲେକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଥିଲା, ତ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ କମ୍, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ 5 ମାର୍କର କାଢ଼ିନି। 5 ମାର୍କ ତ କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି PDFରେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ଆଉ 8 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମହାକାବ୍ୟର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ 2 ମାର୍କରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପଢ଼ ହେଲା। ତ ମୋତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ପାଉନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ କରିପାରୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କନଫର୍ମ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରହିଲି ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି କି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାହା କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ତ ଏତିକି ମୋର ଆଶା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲେ।